Okay, so hello. Good day everyone. Welcome sa aton nga webinar session and thank you sa pag attend sa sining webinar no. So my name is Marvin Manuel from DICT Western Visayas Regional Office. And today's webinar we are going to discuss about how to create an online form and online quiz using Google Forms and other online platforms. So I hope nga makabulig ini sa inyo no sa pag-conduct sang inyong online classes as we transition to the online blended learning no. So I guess ang iban sa inyo siguro naka-attend man sang iban nga previous webinar sa conduct sang amon nga team. So kung wala pa, I think it is uploaded here sa YouTube channel. So i-check nyo lang no. I really recommend nga lantawon nyo gid ina. Okay, so once again, welcome sa tanan and thank you for joining. So without further ado, let's get started. Okay, so once again, our topic is all about creating an online forms and quizzes using Google Forms and other online platforms. So basically, we will have Google Forms as our primary application that will be discussed. And then, i-share ko man sa inyo ang kahoot.it and quizzes.com which are also tools nga pwede ka maka-create sang online quizzes which is interactive siya. So, I know nga maga-enjoy gid ang inyong mga students kung gamiton nyo ini nga mga platforms. Okay? So, next. Daw nagalaga atong PowerPoint ho. Okay, so for our objectives, at the end of this webinar, we will be able to familiarize what is Google Forms, basic knowledge about Google Forms. So learn some useful tips before starting. So ma-share man ko no sang mga tips kung paano nyo effectively nga magamit ang Google Forms sa inyong online quizzes. So know how to share and publish your form online. Next, get the summary of the responses. Next, I will show to you how to integrate it to your Google Sheet, no, para magkuha sang results, sang responses. And then later on, i-integrate na siya sa Google Classroom. Next, you're going to learn about other platforms like sa ginhambal ko kay ina ang kahoot.it kag quizzes.com. For your requirements, of course, you need to have a Gmail account, a personal account, or a G Suite account will do. No? So, basically, for DepEd, your G Suite account is at deped.gov.ph. No? So, you can also use your personal account in creating a Google form. So, next, you need to have a basic knowledge in using Gmail and Google Drive. Next, of course, you need to have an internet connection. No? Fourth, you need to sign up the attendance form. So, ibutang ko lang sa comment section no, para maka-fill out ka mo. Next, you need to complete the assessment form. Kaya mo ni ang basihan namon sa inyong certificates. Okay, so let's start by defining what is a Google form. So Google Form is a tool that allows collecting information from users via personalized survey or quiz. So the information is then collected and automatically creates a summary and connects to a spreadsheet. Okay, so benefits of using online form. So what are the importance of using online forms? So first, quicker feedback. No? So mas malasig ang feedback sa mga respondents, no, especially sa buong nagapractice kita sa social distancing. So hindi na kinahanglan ang face-to-face interaction but may online form ka lang, pwede na sila hatag sang feedback sa imo. It is also beneficial to us, no, especially nga nagapractice kita sang online blended learning. Next, easy to analyze statistics. So automatically once nga may respondents ka na, ang ilang mga responses,
ginasummarize in Google, no? And then may ara ka ng values or graphs nga maga-show sa mga figures kung based sa mga respondents nimo. Next, easy to search for data. So all of your data is connected to a Google Sheet, no? Nga pwede mo na ma-extract and then magamit sa imo nga kung ano man ang imo nga activity. Next is auto-graded quiz. So, using a Google form, no, makahimo ka sang quiz nga auto-graded siya. So, hindi mo na kailangan waste ang time nga mag-check pa sang papers ng students mo kay automatically may ara ka na nga grade nga makuha. So next, easy to collaborate and share with others. So like for example, in your case as teachers, pwede mo na siya mas share sa imo co-teachers para mag-collaborate kamo sang example questions, no? Kung ano man da. Next, easy to edit. So ang inyong Google form, bisan online na siya or naka-share na sa mga respondents, pwede niyo na siya gihapon ma-edit and then automatically save na siya online. So next, works on any devices. So basically, Google Form or Google Apps is accessible through online, no? So basta may internet ka, may browser nga naka-install sa bisan ano nga devices, no? Pwede na siya ma-access. Next, of course, you can save paper and printing, no? So this is a paperless type of quiz. Okay, so next, we have several tools for creating an online forms. So we have Google Forms, Microsoft Forms, may ara man si Microsoft, no? And others like Cognito Forms, WP Forms for WordPress, Zoho Forms, and many others pa. So we'll just focus on a Google Form. So these are the interactive quizzes na ginhambal ko sa inyo kay no, ang kahoot.it and quizzes.com, no. So if may time pa karon, i-demonstrate ko sa inyo. So before you proceed, no, let's first differentiate the Gmail and the G Suite account. So commonly nagaka-confuse kita sa mga nga terms, no, but basically, Gmail account is a personal account. So it is a free account or a free email account that is given by Google once you sign in. So, example, Marvin Manuel at gmail.com. So, ang extension niya sina is at gmail.com always. No. On the other hand, G Suite account is for organizations. No? So, like for example, a company nag-sign up na siya sa G Suite para mag-avail sang services ni Google using their own domain. So like for example, sa inyo sa DepEd, mayroon ka mga domain nga deped.gov.ph. So gingamit niyo ang domain para mag-avail sang services ni G Suite. Okay, so that's enough for discussion. So let's go ahead and create an actual survey or exam. Okay. Okay, so bago kita mag-umpisa, kung may ara ka mga laptops, pwede niyo masundan ang ato niya demonstration, no, para mas ma-retain sa inyo ang ato niya lesson. So kung hindi niyo man malagas, pwede niyo man karon i-replay kay ang ining video uploaded man ni sa YouTube after sa ato niya webinar. Okay? So gina-encourage ko man ang iba, no, kung may ara ka mga kilala nga co-teachers nga wala pa naka-join sa amon nga webinar. So, pwede nyo man ma-share sa ila. So, let us start creating our online form and online quiz sa Google Form. So, first natin yung obrahon is an ordinary nga survey lang anay siya, no? And then later on, obra pa kita sang another nga form for our quiz. Okay, ang iban siguro sa inyo nakalantaw na sang webinar ni Sir Gariel, no? So, may mga discuss na siya kung paano mag-chat sa inyong Google Forms or sa Google Drive. As a review, so first, you need to log in with your Gmail account or G Suite account, anay, no? So, in my case, naka-login na ako as DICT.
Okay, so sa mga wala pa naka-login, no, login lang kamo sa inyong Gmail account. Okay, so next kung naka-login na kita, kadto lang kamo sa gmail.com. Okay, so sa inyong email account, no. Then pangitaon naton si Google Drive. So diri nga portion, click nyo lang. Then Google Drive. Okay, so ari na kita sa Google Drive. Para nga mas ma-organize nato ang aton nga Google Drive, always, no, gamit kita sang folder. So to create a folder, right click, then new folder. Example, Google Forms. And create. Then select nyo lang. Then diri sa sulod sang folder, pwede na kita maka-create sang Google Forms, maka-upload sang files, documents man na, videos or photos. So how to create a Google Form? Okay, so just right click, then diri sa more, and then si Google Forms, so kita nyo sa dalong. Okay, so click, and then you have a fresh or new Google Form. So blank pa ni siya, no? So ipag-discuss ko ang mga parts kung ano yun siya. Okay, so let me show you another way to create a Google Form, no? Like for example, nagadali ka mo sa paghimo sang quiz, no? So open new tab, then pwede man ka maka-create sa Google Form gamit ang command nga forms.new. Then pag enter nyo siya na, ma-open na ang bagong Google Form na. Then same thing, pwede nyo man na ma-apply sa Google Docs. Type in Google or docs.new. So like for example, nagadali kita sa sa aton nya ginaobra. So ma-open lang kita sa Google Docs, and then pwede na kita maka-type. Yan. Okay, so same man sa Google Sheet and sa slides, no. So try ta. Sheets.new. Okay, so ara siya. Okay, so isa lang na sa mga tips ko, no, para mas mapadasig ang inyong obra sa Google Apps. So balik kita sa Google Forms nato, no. Okay, so sa diri nga part, no, diri ang iyang file name kumbaga. So Google Form example. So diri ang iyang title, no, kung ano ang makita sang users no once nga mag-login sila. So pwede natin ni siya mabayluhan. Okay, so sa ma-notice nyo, no, every time nga may gina-change ako sa contents niya, automatic save na siya sa Google Drive. Diri sa dalom ang iya description, kung gusto niya butangan sang description, no. Kadto lang kita di sa right side. So sa diri ang iyang themes, no. So pwede ka mo pili sang color, no, background color and theme color. So ang iyang header image, pwede man ka mo butang diri sang inyong image. So choose image, then pwede kita maka-select sang sample area. Okay, so diri nga part ang preview,
makita natin ang itsura ni Google Form sa end ni user. Okay, so amo ni siya. Okay, so close lang natin ni, no? Okay, so kadto kita diri sa settings. And then, under general tab, kung gusto niyo mag-collect sang email addresses sang inyong users, so i-check nyo lang ni collect email addresses. And then, kung gusto nyo maghatag sang copy sang ilang response, so i-check nyo lang ni. And then, pwede ka mo ka-select if respondents request. And then, always. So, hindi ko lang pag-i-allow, no? Okay, so sa diri nga part, no, pwede naton ma-restrict ang mga users within sa aton nga organization. Like for example, sa inyo sa DepEd, pwede nyo i-restrict ang mga may email nga deped.gov.ph. Sa amon nga case, no, kaya ko i-restrict ang mga taga DICT. Okay, so sa regular nga email, wala na siya nga feature. Okay, so next, pwede natin malimit ang responses ng users. Okay, so next, respondents can edit after submit. So, gaan mo sila chance nga mag-edit sang ilang sabat bisan nga na-submit na nila na. Okay, so hindi na siya advisable sa kung kahimo ka sang quizzes, no, kay pwede nila bayluhan ng ilang sabat. Okay, so like for example, mga registration form nga nagsalabi ang ilang email, pwede nila na mabayluhan. Okay? So, hindi ko lang pag-i-check. Si summary charts, kung gusto mo tagaan sang overview si user kung pila na ang respondents, no? So, click ta lang save. So, explore ta ni karon ang presentation and quizzes kung mag-aobra na kita sang aton nga quiz. Okay, so save lang. Okay, so next, sa send, amo ni ang feature nga pwede naton ma-share, no, ang aton nga form. Like for example, i-post na naton ina sa Facebook or i-send through email. Pwede na siya. Okay, so diri, send via email. So, sino ang mga recipients, no? Okay, so may ara sa subject and message, no? Pwede nyo na ma-edit. And then, include form in email. So, in our case, no, hindi kita mag-send sang email, kundi ang gamiton natin is ang link. Okay, so, sa diri sa link, just copy the link, no, or pwede man ka-click diri, copy, or shorten the URL, no. Okay, so, bisan na mo lang ni nga long URL, copy, and then ipadala sa inyong gusto padalhan sang form. So, later, no, tudloan ko kung paano mag-create sang shortened nga link or ang natawag nga bit.ly nga link. Okay, so pwede mo na siya ma-embed, no, sa HTML. For example, sa mga websites, pwede nyo na magamit. Okay, so close. Okay, so sa diri nga part, no, sa 3 dots, may ara sa operations nga undo, make a copy, move to trash, get pre-filled link, print. Sa diri nga part, pwede ka maka-add sang collaborators. Like for example, gusto mo ni i-share sa inyong co-teachers. Na. Okay, so pwede ka mo di maka-add sang persons na gusto nyo tagaan sang amo nga form para maka-edit man sila, maka-collaborate sang questions, like for example naman. Okay, so balik kita. So sa diri nga part, no, sa add-ons, so amo ning feature nga ni Google Forms nga pwede ka maka-add sang iyang functionality. Like for example, so damo ini nga mga add-ons, no, pwede natin ma-add sa Google Form. So sa form limiter, i-limit natin ang responses like mga amo na form notification, ma-send kita sang email after submission sang user. And then madamo pa sang iba. So pwede nyo man ma-explore, no. Okay, so next ang preferences, no.
So man yung global nga settings so kumbaga ni Google Form. If you want to collect an email address, make all questions required, no? Sa tanan nga questions by default, kada add mo sang question required na sa tanan. Okay, so default value for quiz example 1. So save ta lang. Okay, so next, obra naton, ma-add na kita sa nga questions. Okay, so how to add questions? So like for example, maobra kita sang survey form. So may ara gina name. So name automatic na detect ni Google Form nga ang kinahanglan nga answer kay name is a short answer. Okay, so sa diri nga part, pwede ka makaduplicate sa amo nga question, delete, required. Okay, so i-required ni si user nga kinahanglan ang amo nga field kailangan ma-fill upan niya. So next diri pwede kita ka-add sang description and response validation. Okay, so ma-add kita sang another question. So click ta lang ni ang add question. So may ara na kita blank na question. Like for example, email. Okay, so nag-add na sa sang response validation. So ambaya, that should be text. And then that is an email address. Okay, so dire, pwede ka mo ka-add sang custom error text. Okay, so ma-add pwede sang another nga question. So age, like kamas na. Okay, so let's add another question pa. So like example, address. Okay, so next, ma-add man kita sang isa pa ka question, no? So like for example, address. Okay, so automatic na-detect na ni Google Form nga that should be a paragraph, no? So, i-discuss ko lang gali, no? Ang mga answers nga pwede nyo mabutang. Short answer, multiple choice, check boxes, drop down, pwede ka pa-upload sang file. Like for example, mag-require ka nga PDF files or photos. So, pwede mo na siya magamit. Okay, so next, meron man kita nga linear scale, multiple choice grid, and checkbox grid. Okay, so pwede man kita kabutang sang date and time. Okay, so mahatag pa ko sang isa pa ka sample sang question, no? So add question. And then like for example, gahimo kita sang isa ka survey about your instructor or teacher. So like for example, ang aton nga question is please rate your instructor for today. Then mo na siya nga linear scale. So ang aton nga scale ibutang ta na sa from 1 to 5. So mo na siya. Then like for example, ang 1 is poor. Then ang 5 is excellent. Yeah. Okay, so like for example, no, gusto mo nga madamo sang criteria nga ibutang, no. So let's just duplicate this question. Okay, so himuon ta na siya nga multiple grade box. Okay, so for example, how do you want to rate your instructor for today? Okay, so sa diri sa rows, so diri ta ibutang aton yung mga criteria. Like for example, clarity, content, and example delivery. Oh, okay, so next diri naman sa columns, diri kita mabutang sang aton nya rate, for example 1, 2, 3, 4, 5. Okay?
Meaning, sa kada rows, diri sa left side, may ara na siya mabutang 1, 2, 3, 4, 5. I-rate mo na siya. Sa content, may ara man siya nga numbers. Okay, so try lang natin i-review ang ang questions. Paano mag-preview? Kadto lang ito diri. Okay, so amo na siya bali ang iyang output. Okay. Okay, so like for example, tapos na ko na abi ang aton niya form. Then gusto mo na i-publish, no? So paano na naton ma-publish? So click lang ang send. Then sa ginhambal okay na, ang gamiton naton is link, no? So i-copy ta lang ni. And then tudloan ko kung paano mag create sang shortened link gamit ang bit.ly.com. So new tab, search lang ang bit.ly or bit.ly.com. Okay, so next. Okay. Oh, so create lang kamo sang account kung wala pa, and then log in. So ako ma-login lang. And then log in with Google. Yun. Okay, so magamit ko sang isa ka email pa, no, ang personal account ko. Okay. Password. Okay, so amo ni siya ang bit.ly.com, no? So ang mga previous ko nga links na gin-create, so ari ni siya tanan. Okay, so let's create another bit.ly for our Google form. Okay, so para mag-create, kadto ka lang di sa create and then sa drop down sa link. Okay, so ang ginapangayo di is ang long URL na kuha naton kay Google Form. So balik kita kay Google Form. So liwat, send, then click mo niyang link, then copy. Okay, so copied to clipboard na. Okay, so balik kita di, and then paste. Then create. Okay, so automatic nga nag-produce na si bit.ly sang link. Okay, so title, example, survey. So dire may ara siya nga default nga link nga gin-produce si bit.ly, no? So try ta lang na nga bayluhan. So survey or webinar survey. Okay, so try ta kung available na siya, no, ang link na gamit ta. So save. Okay, so error meaning na nagamit na nisang iban ang aton nga link. So try ta lang bag-on. Tugangan ta lang sa Google Form. Okay, so save. Try ta. Okay, so link has been edited. Okay, so ari na siya di sa left side. So for example, you're going to post the form, no? So kopyahan mo lang ang link na ginoba naton, and then pwede ka naka-post sa Facebook gamit ang ini nga link. Or pwede nyo man ma-send sa through Messenger or through email. Okay? Okay, so next, balik naman kita sa Google Form.
Then explore naman naton ang responses nga tab. So diri sa babaw may makita ka nga questions tab and then responses tab. So sa responses diri mo makita ang summary sang mga respondents mo, kung pila na kabilog ang nag-response, no? At the same time, diri mo man siya pwede ma-export sa Excel file or sa Google Sheet file. Okay, so try naton nga mag fill up sa aton nga link nga ginhimo. Okay, so sa liwat, copy link, then or pwede man naton siya i-type, no? So i-paste ko lang ana siya. So enter. Okay, so amo na siya bali ang makita ni user, no, once nga gin-send mo na sa iya ang form. So name. So try natin nga mag-fill up. Email. Age. Address. Iloilo City. Then, okay, so next, ma-rate na kita, no? So like for example, sa 4. Yan. So, okay, so next, how do you want to rate your instructor for today? So, like I've said kayo na, no? Every criteria, no, may ara na siya nga column. So, kada column, need natin na magbutang sang response. So, sa content B, 5. Then, delivery is 3. Example lang muna. Then, submit. Okay? So, nasend na ang response, no? So, balik kita sa Google Form. Then, automatic na nag-load na diri ang aton nga response. Okay? Paano natin ma-export sa Google Sheet nga document? So, kadto ka lang di sa may green nga icon. Then, create spreadsheet. So, click mo lang. And then, automatic, may choices ka pa di kung ma-create ka sang bagong spreadsheet or ma-select ka sang existing. So, let us create new one. So, just click create. Okay, so automatic, ginalink niya ni Google Form ang aton niya responses sa Google Sheet. Okay, so diri mo makita tanan ang imong data. So once add na siya kay Google Sheet, pwede mo na siya share or ma-export or download as Excel file. Okay, so click mo lang ang file, then download. So may choices ka pa di. Okay, so balik kita sa Google Form. Okay, so diri sa responses mismo nga tab, no, may ara sa mga insights or charts nga ginapakita, no. Once nga damo ni responses, makita mo ni or ma-appreciate mo ang chart nga ginapakita ni Google Form. Okay, so this time, let us now create our online quiz. So let's go back to Google Drive. Then, okay, so sa pag-create mo kay na sang Google Sheet, no, again link sa Google Form. So automatic kung sa diin nga folder mo gin save ang imo Google Form, dito man ga save si Google Sheet. Okay? So let's create another form. So right click, more, Google Forms. Okay, so close lang natin ni. Okay, so when we are creating our online quiz or exam, no, so usually may arat na kita nga mga hard copies ang aton yung questions or it's either soft copy. So, pero mas maayo gid ya kung may arat kita nga soft copy para mas hapos lang mag-copy and paste. So, in my case, no, may arat na akong naging save diri nga sample questions.
So, balik lang kita. And then, open lang natin ang Math 101 questions. Okay, so, amo ni ang sample ko nga questions nga ipagka-demo sa inyo, no? So, may ara siya nga multiple choice, identification, and then, may ara man siya nga questions nga mabutang kita sang shape. Then, of course, option, pwede man kita kabutang sang image. So, mahatag man ko sa inyo sang tips, no, kung paano niya mabutang or ma-include ang mga images nga mas mahapos or mas madasig. Okay, so balik kita sa Google Form. Okay, so butang kita sang title. Math 101 quiz. Okay? Okay, so form description. Please answer the following questions. Okay. Okay, so let's add our first question, no? So, balik lang kita sa Google Docs. Then, copy our first question. Control-C, then Control-V. Okay, so, next, sa ato niya choices, ang apat ka line yan nina sang choices natin, pwede natin nakopyahon. Copy, then, paste. So, dire sa option 1, i-paste ko lang ni automatic, ma-detect na ni Google Form na each line isa ka choices. Okay? So, paste. Automatic ma-adjust ang apat ka choices. Okay? So, madasig lang, oh. Okay. So, next. Next question, number 2. Which of the following shapes have 4 sides? Okay. Select, copy, then add a question. Okay? Okay, so balik kita sa question number 1. Wala pa natin na-configure, no? So, that is multiple choice. Okay? So, required. Okay, so may nalipatan lang kita nga i-configure sa aton nga settings, no? So, balik na kita diri sa settings. Then, presentation. Diri sa quizzes. Kung gaobra ka mo sang quiz, diri sa quizzes nga tab, i-turn on yun ni ang make this a quiz. Yan. Okay, so next, diri sa release grade, may option nga i-release mo siya immediately or later na after manual review. So may tip lang ko din na sa inyo. If you are going to select immediately after each submission, ang ubra ni Google Form is i-send sa student ang grade and then ipakita yaman ang mga correct answers. So if you're creating a quiz gid nga sa aton yung mga students, may possibility nga after nila pag kuha sa grade nila, pwede na nila ma-share sa iba nilang classmates. So siguro later na lang after manual review. So dire nyo siya i-select. Okay, so respondents can see missed questions, correct answers, and points value. So, amo ni ang mga options na pwede makita sang students kung i-release nga daan ang grade sa iya. Okay, save. Okay, so may isa pa ko ka-tip nga itudlo sa inyo, no? Para ma-prevent, no, medyo maiwasan ang aton niya cheating sa mga students, you can do shuffle questions. So, paano nyo ubrahan na? Balik lang kita di sa settings and then presentation. Then, check nyo ni ang shuffle question order. Okay? So, you can also set the confirmation message after the submission of the student. Okay? So, save. Okay, so balik na kita sa question. So, na-notice nyo, after kita nag-enable sang quiz kaina sa settings, so, nagwa ini ang answer key. So, dili kita ma-configure kung anong choices ang sakto. So, maset lang kita sa ano ang question. How many sides does a rectangle have? So, 4.
that is the correct answer. Okay, so pwede kita ka-set sang points. Butang ta lang sa 1 point. Okay, so pwede kita ka-add sang answer feedback. So, click ta lang. And then, like for example, nagsala ang student sa pag-answer, no? So, diri sa incorrect answer, pwede ka butang sang feedback na please review our notes. So, amo na siya. Or previous lesson. Okay. So, diri naman sa correct answer tab, pwede ka butang like good job, daw mo na. Okay? So, pwede man ikaw makabutang sang link, no? And then, pwede man ang YouTube video. Okay? Like for example, gusto mo ipa-view sa iya ang video nga about sa sini nga question para ma-review niya ang nga question. Okay? Click save. Okay? So, next question, balik kita sa Google Docs. Okay, so nakapit na no. So sa answers, copy ta lang and then automatic na no. Okay. Checkbox, okay. Required, of course. Then maset kita sang answer key. Okay, so ang question is, which of the following shapes have 4 sides? So, sa diri, okay, so check ta ang rhombus. So, pwede sila ka-select sang more than one answer kasi checkbox ni siya. Okay, so square and rectangle. Okay, so pwede natin ma-set nga 3 points. Okay, 3 ang answer, no? Then, pwede ka add some feedback. Then, click done. Okay. So, next question. That is, copy ta lang. Add question. Paste. What do you call a polygon with 3 sides? Okay. So, that should be identification. So, pilihan ta ang short answer. Okay. So, ang sabat sini is triangle. So, remember sa pagpili mo sa identification nga type sang question, no? Ma-add kita sang correct answer, then butang tang triangle. Sa identification, pwede nila ibutang no nga a triangle or triangle lang, small letter T like triangle. So tanan nga possible nga answers nga is ibutang ni student. So dapat i-register mo na siya diri sa list of correct answers. Triangle. So amo na ang idea. So kung wala na siya diri, ma-mark na siya as incorrect. Okay, so ano pa? Tanan yung maisipan yung pwede possible nga correct answer. So, dapat ibutang hindi sa list. Mark all other answers incorrect. Okay, so check ta lang ni. 1 point. Okay, done. Okay, so may ara ta tatlo ka possible answer nga ibutang ni student. Okay, so click required. Okay, so next question. Dire, what shape is this? Okay, so copy. And then, mabutang kita sang image question. Okay, so add question. Paste. Then, paano kita mag-add sang image? So, click mo lang dire.
Then, pwede ka maka-upload camera, pwede ka maka-picture, URL, photos sa Google Drive, no? And then, pwede man kita maka-search sa Google directly para mas madasig, no? So, ano to kay na? Square. So, type ta square. Okay. Then, select. Then, insert. Okay. So, ari na siya. So, tama na siya kadako, no? So, pag gamay-gamayin ta lang. Select and then, ano ta lang, resize. Okay. Okay, so na lang na siya. So, ang question, what shape is this? Then, butang ta ang aton nga choices. Copy. Okay. Then, required. Set the answer key. That is square. Okay, 1 point. Then, click done. Okay, so next question. Okay, so diri, option naman ang may image. Copy the question, then add, paste, and then one by one, mabutang kita sang image. Okay, so option 1, diri naman kita mabutang sang image. So, mas madali kung mag-search kita sa Google. Okay, so that is isosceles. Are. Isosceles triangle. So select, then insert. Then, boom, ara na siya. Okay, so dasig lang, no? Balik kita sa question. Then that is equilateral triangle. So, ma-search lang kita sa Google. Yan. Okay, select, and then insert. Okay, so next, add image. That is obtuse triangle. Obtuse triangle. Okay, sorry siya. Next, insert. Okay, so add image, acute triangle. Or angle. Okay, so wala kita sang makita, no? May pangalan siya. So, try to i-insert. Okay, so sample lang man na siya, no? Okay. So, kamo na ang bahala makita sang sakto nga answer. Okay, so set an answer key. Okay, so which of the following is an equilateral triangle? So that is option 2. Okay, add feedback, points, this 1 point. Okay, so done. Okay, so next question. So copy. And then, ma-insert kita sang YouTube video ko, no? So, balik kita sa Google Form. So, how to add a video in Google Form. Add video. So, click mo lang. Then, so, pwede ka ka-search mismo diri or pwede kita ka-paste ang URL. So, in my case, mayroon na kita nga link. So, copy ta lang ang link.
and then paste. Okay, so ara na siya. So select. Okay, so may ara na kita nga video. Okay, so next, ma-add kita sang question. Okay, so copy, then add the question, then paste. Okay. Okay, so butang kita sang choices. Example 8, 16, 32, 64. So required. Okay, so set an answer key. So maybe that is sa pagkatanda ko is 16 cubes, no? Okay, so 1 point, then done. Okay, so next question. Okay, so copy. So diri nga question na mabutang kita sang paragraph nga answer. Okay, so add, then paste. So automatic na detect na ni Google Form nga paragraph na siya, no? Okay? Okay, so sa answer key, since this is a paragraph na answer, no? It should be manually checked by a teacher, okay? So sa answer key, dito lang na siya pagbutangan sang points, okay? So 0. Kay after submission ni student, kailangan nyo pa i-check liwat and then kamo mag-grade sang paragraph formula or paragraph na answer. Okay? So done. Okay, so that's it. Meron na kita sang isa ka set sang questions nga different types sang answer and the questions. Okay? Another thing nga pwede ko ma-share sa inyo is kagina nag-shuffle kita sang questions, no? So this time may ara siya option na click mo lang ang question B. Pwede mo man siya ma-shuffle ang choices niya or option. Okay, so click mo lang di sa dalom. Then shuffle option order. Okay. Okay, so pwede ka man kabutang sang description and go to section based on answer. So hindi naman na pag-i-apply diri nga quiz. Okay, so I think wala naman ko sang manalipatan. Okay, so try tang i-preview ang aton nga questions. Okay, so click preview. And then, amo ni siya ang itsura sang aton nga questions pag abot sa students. Okay, so ang problem sini is kay ang aton nga video naka-separate section kag nag-shuffle kita sang questions. No? So, wala siya upod sa aton nga question. Okay, so okay lang man na siya diri sa babaw or pwede ka kabutang sang instruction based sa question nga please find the video na lang, okay? Or depende sa inyo, no? Pwede nyo man i-disable ang shuffle questions. Okay, so kung tapos na ang aton nga questionnaire, so ready na ni i-distribute sa aton nga students. Okay, so may mga options kita kung paano natin i-send. Okay, so pwede natin kopyahan ang iyang link. Pwede nga send through email. And then kung may aton nga Google Classroom nga portal para sa mga students, pwede man natin ini nga mai-integrate sa Google Classroom nga quiz. Okay? Okay, so next step, pakita ko sa inyo kung paano siya i-integrate sa aton nga Google Classroom. Okay, so close. Okay, so kadto lang kita sa new tab and then Classroom, google.com. Okay, so by the way, na-discuss na ni sang team ni Sir Gariel, no? So, better check out nyo man ang video nila sa dire uploaded sa YouTube. Okay, so kung paano mag-create sang Google Classroom and how to manage, no? Okay, so ari na kita sa Google Classroom.
And then, may ari ko isa ka classroom. Okay, so mag-create kita sang another classroom. So, click the plus sign, then create class. Okay, so class name. Like for example, first year. Tama. Section A. Then subject, math 101. Okay, so room. Leave lang. Okay, so create. Then, ari na kita sa ato niya bago nga Google Classroom, ginobra. Okay, so how to integrate our quiz to Google Classroom? Okay, so just go to the classwork, then create. So, piliin nyo lang ang assignment. And then, create a title. Math 101 quiz. Then, instructions. You can set your instructions here. Dito sa dalom, kita nyo yung add nga button. So, click nyo lang. And then, ang aton nga Google form nga quiz is always aragin na sa Google Drive. So, select ang Google Drive. Then, pilion ta ang aton nga quiz nga ginubra kay na. So, that is Math 101 quiz. So, just click, select, and then add. Okay. So, automatic, no? Pag add natin sang aton nga Google form, may ara na sa feature nga grade importing. So, whatever ang grade nga gin-set naton sa Google form nga quiz, so, amo na siyang i-show na diri sa Google Classroom. Okay, so, you can have your settings here. Okay, so points, due date, you can set also your due date here. Okay. So, sa topic, depende sa inyong topic nga gin-post dito sa Google Classroom. Okay, so you can also set your rubrics and then you can enable the originality reports. So, this is basically to check the work of your students kung original man ang ilang ginobra, no? Or gin-copy lang nila sa internet. Okay, so I will not discuss further gid no sa about sa Google Classroom kay na-discuss naman ini sang mga previous topics namo, no. So check nyo lang ang YouTube channel. Okay, so just after you are okay, so next just click assign. You can also schedule or save as draft, no. Okay, so I'll just click assign. Okay. So, ari na. Integrated na ang aton nga quiz sa aton Google Classroom. Okay, sa subong, try ta naman nga sagta ng aton nga quiz, no? So, magamit ako sa isa ka account. So, say what? Kuha natin ang link. Then, copy. Okay, so ma-open ako sa another na window. And then, masabat ako sa quiz. So, gamit ang isa ko ka account. Okay. So, email address. Which of the following is an equilateral triangle? So, option 2. So, ang sabat is 16. So, try ka lang ang tama pa, no? Okay, so explanation to. 4 triangle. So, i-try natin ang triangle. Which of the following shapes have 4 sides? So, rhombus, square, and rectangle. Okay, so what is the shape? Square. And then, let's submit. Okay, so balik kita sa accounting teacher.
So makita natin meron ng response, no? Okay. So sa summary, so diri sa summary nga tab, makita natin na ang summary sa atong respondents or students. So natandaan nyo kaina, no, na may kita questions nga wala sang grade. So dapat si teacher ang ma-evaluate anay pag maghatag sang grade. Okay, so kadto kita diri sa individual tab. Okay, so sa diri kita hatag sang grade sa student. Okay? So correct. So kung itaamta ang ating question, no, nga butangan sang grade. Okay, so already. So explain what a Pythagorean theorem is. So based sa sabat niya, pwede ko na ma-evaluate and then pwede ko siya ma-tagaan sa grade. So paano? So dire, naghulat sa may input ako nga number. So like example, gaan ko sa song 10 based sa sabat niya. No? Okay? So i-save ko lang. So like for example, sa isa lang ka student, no? So pwede ko di ka kadto sa release score, pwede ko ma-release ang grade niya nga updated. Okay? So, release score or kadto lang kita sa summary. And then, diri sa scores, click na natin ang release scores para ma-update tanan sila about sa ilang final grade. Okay? Okay, so let's go to the next topic. So, interactive quizzes. So, Kahoot.com and Quizzes.com are two applications nga we can recommend you to use, no? Para mag-create sang interactive quizzes. So, based sa experience na may gini siya gamiton, no? Especially sa mga high school students, elementary, no? Kay luwas sa mag-enjoy sila, may learning pa sila nga makuha. Okay, so for now, ang i-demo lang natin is Kahoot.com, no? Actually, though same applications lang naman sila, pero ginbutan ko lang ang quizzes.com as alternative, no? Kung hindi available basic Kahoot. Okay, so let's go and explore the Kahoot.com. So balik kita sa browser. And then type nyo lang ang Kahoot.com. Okay, so amo ni siya ang landing page ni Kahoot, no? So diri sa right side may ara siya nga play. So amo ni click naton once nga play na kita sang aton nga game or quiz. Okay, so sign up kung wala pa kamo sang account. Okay, so i-explore ta lang sign up, no? Okay, so you can sign up as teacher, student, personal, or professional. Okay, so sa teacher, try ta lang. You can choose options here, no? Based sa inyong category. So, balik kita, no? Kay may account na ko diri, so malagin lang ako. Okay, so my username is then password. Okay, so this is the dashboard of Kahoot.com. Okay, so kadto kita diri sa upgrade now. So by the way, I'm using a free account, no? So makita ninyo di ang ilang mga plans, no? So kung gusto niyo nga mas dako ang capacity nga makater ni Kahoot, then you can also have the option to buy up. Okay, so sa basic account or free account, no? So okay naman siya kay for class sized games. So okay na gid ni.
Like for example, 25 to 50 siguro persons in a game, no? Pwede. Okay, so balik kita. So, kadto kita sa Kahoots. And then, dili nyo makita ang inyong mga quizzes na ginaubra. So, for me, so diri sa ako, no, may ara ko duha ka quiz nga ginaubra na. Last 5 months ago. Okay, so mag-create lang kita sang another, pakita ko lang sa inyo kung paano mag-create sang quizzes, no, or game. So, diri sa site, click create. Okay, so mayroon din mga choices man, no? May mga templates silang ready-made na. So, ang iban premium. Okay, so select lang kita sang new. Okay, so diri, pwede kita maka-add sang questions. Pwede kita makabutang sang picture. Okay. Pwede man kita mag-upload sang image. And then, YouTube link. So, diri ang ato niya mga choices. So, diri ang time limit kung pila ka seconds naton i-show ang isa ka questions. No? And then, the points. So, 1,000 ang maximum nga points. So, padasig-dasig ni siya. Kung sino ang nauna magsabat sang sakto, mas taas ang points kaysa sa iban. Doon mo lang na siya. Okay, so subong, ang magamit natin is single select lang, di kita makabutang sang multi-select sa choices kay premium na siya. Okay? So dire sa side, ang list sang questions natin. Okay, so try natin mag-create sang game gamit ang aton nga questions na ginagamit kay na sa quiz. Okay, so copy lang natin. Paste. Then choices. None. Then 2 or 3. 3 and 4. Okay, so ma-select kita sang sakto nga answer, no? So, 4. Next, add kita question. So, quiz or true or false, pwede man. So, select natin ang quiz. Okay, so, number 2, copy, paste, ang iyong choices. So, rhombus. Tang natin sa number 2. Then, triangle, pentagon, hexagon. Next, select natin ang saktong sabat. Then, next question. Okay, so 3 sides is a triangle. Tangtas ang mga options. Square, rectangle, rhombus. Check the spelling, no? Okay, so select natin ang saktong sabat, which is triangle. And then, try natin ang tatlo ka questions lang. Click done. Butang tasang title. Math
101 quiz. Okay, so description optional lang man, no? Okay, continue. Okay, so done. Okay, so ready na ang aton nga quiz, no? So, pwede na natin na siya ma-play. Okay, so gamitan ko ang akon nga cellphone para serve as participant kumbaga sa quiz natin. Okay, so click play. Then may option ka din, no? So play a live game. So amo ni piliun ta. Okay. So your students dapat ang i-browse nila is kahoot.it. So diri mapili kita sang mode. So classic. Pwede man nga team, no? Depende na sa inyo preference. Then diri sa dalom, pwede ka makaset sang pila ka settings. So for me, i-leave ko lang na siya as is. So we'll just play classic. Okay? So yun. Okay, so it is now waiting for players. So sa akon nga cellphone, i-browse ko lang ni ang kahoot.it. So your students will browse, no, sa ilang mga browser kahoot.it. Kaya ang kahoot.com amo ta ang website kay na ginhimuan ta sang questions. So enter. So diri sa cellphone ko nagapangayo sa sang game pin which is gina-show diri sa aton nga computer. Okay, so kung gagamit ka mo sang mga platforms like Google Meet, so dapat makita nga daan sang students kung ano ang nasa computer sang teacher. Okay, so ang game pin niya is 76901 or 91. Okay, so enter. So nagapangayo siyang nickname. So butang ko lang Marvin. Okay. Okay, so nakita niyo diri sa aton nga computer ari na ang player. Okay, so hulaton nyo lang at makasulod tanan ang mga students nyo or players, no, bago mag-start. So kung ready na, just click start. Okay, so it is now getting ready for, so may ara na sa daan mga questions. And then, how many sides does our rectangle have? 4. Na. So, amo na siya bali ang matabo sa live na nga game, no? So, click mo lang next. Okay, so nakakuha ko sang 830 points. So, if damo kami nga players, so mabutang man na diri kung sino ang pinakamataas ng points, siya nang pinaka nasa babaw. Okay, so next question na naman. Which of the following shapes have 4 sides? Rhombus. So, please select me. Okay, so sakto man gyapon, no? Okay, so next. Nagtaas na ang points. Okay, so next. What do you call a polygon with 3 sides? So, triangle. Select natin ang number 1. Okay, so sakto man gyapon. Okay, so next.
Okay, so kung may maupod ko nga players, so may ara sa second place and third place. So ako ang isa man lang ako ang player, so first place sigurado gina. Okay, so diri sa cellphone ko nag-notify man siya nga ika first place ako. Okay. Okay, so balik kita diri sa aton nga account sa kahoot.com. Okay, so try tayong i-view ang iyang result. So click ta lang. Ari ang questions. So diri sa reports. Okay, so diri sa reports, try natin i-view ang iba niya games. So select natin ni ang may 18 players. Okay, so dire ang dashboard sang quiz kung pila ka players ang naghampang, no? Pila ka questions, ang time limit. So dire sa players, okay, so mayara man siya nga ranking, no? Sino ang top 1 based sa final score. Okay, so that's all for our interactive quiz with Kahoot. So for quizzes.com, daw pareho lang ni sila sang idea, no? Okay, so I hope nga may natunan naman kamo sa ako, no? So let's have a recap kung ano ang gin-discuss natin, no? So we are able to discuss about Google Forms, the benefits of using it. Okay, so I've created an online form and quiz. We also have discussed how to share and publish your form. Integrate it to the Google Sheet and Google Classroom, no? And lastly, we have learned about the Kahoot application. Okay, so I think that's all for our webinar, no? And for your assessment, ara ang link sa description natin sa dalom. Okay, so due to the overwhelming number of participants, no? Sa ginconduct naman nga survey, may ara nga 36,000 teachers nga nag-respond sa among survey, no? So, as much as possible, gusto namon kamutanan i-cater, no? Pero hindi gid kaya sang amon nga power siguro. So, maselect lang kami sang first at 100 participants to complete the assessment form. O, sino ang una nga maka-submit, no? Will receive a certificate of attendance. Okay, so I think that's all for this webinar. And thank you for joining, no? And sa pagstay gid sa ulihi. And also keep safe, no, sa tanan. And hopefully makakita naman ta sa next nga session. Okay, so thank you guys. Bye-bye.